गाइस मु अभी भूत सहित कथा होची आपण माने देखंतु तमे आम सहित कथा हेबाकु चाहो कि वेट तमे आम सहित कथा हेबाकु चाहो कि ए कि गछ मछ हलिलानी रे भाई मुंडर किछि पसुनी तो गाइस देखो से कुष्ठ छुडा गछ ऊपर कि गोटे बसिची आ पर आपण माने देखा होतबो तो हेई हेई रे भाई रे सेटा कोन इयाडु गानी भाई रे ए कुष्ठ चूड़ा गछरे भूत रुए काई कि मु कहूची ना कि एठिया गां लोक कहंदी ए कुष्ठ चूड़ा गछरे गोटे अतृप्त आत्मा अछि आ एठिया लोक किछि थर देखा देइजी हमें तो अभी ठिया आइजु माने आपण माने विश्वास करिवे ना हम रूम गुरा सब टांकुडी उठुची हमें सेहित पई गोटे ऐप नै आछू एठी देखिबु पाखा करे सतरे किछि देखा दउची ना नाही कोन बेसी एडु गोटे पहिला रो म आगे ऐप टाकू ये करे आगे स्क्रीन रेकॉर्ड मार दिए तापर हैला हमें स्टार्ट करिवा हे गला स्टार्ट देख देख रे भाई रो 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 सही आड़े हेलो भूत ये कथा कहबो जान हेई देख आम सहित कथा हेबाकु चाहो कि सही आड़ू बा रे आम सहित कथा हेबाकु चाहो कि एइटा कुछ हेई देख 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 कोटे कहूची रो 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 एइठी ना बे कोटे कहयाकु चाहूची कोन कहूची तो गाइस आपण माने देखंतु ए ऐप ठारे पेत आत्मा कोनटे कहूची आम सहित कथा हेबाकु चाहो हेई देख हेई कहूची गोटे कोन गुणुगुणु हेकी कहूची जानी होउनी बे भाई हाँ पाखु देख आसुची देख कैमरा फोकस कर हेई देख कोन कोटे कहूची ए साइड एपर साइड रे ओ हेई पाखा पाखी अछि बा रो 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 एइठिया एई आड़े रो 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 बे देखा फोकस कर हे देख हेई एटा सत ना फेक हेई कोन कहूची एइठी हम ऊपर एइठी रो 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 देख रेड देखा होउची एपडाने रेड इयाडा कोनटे फुटिला इयाडा तो गाइस आपण मानकु मु फास्ट रु कहि दउ जे जाय एटा भयंकर जागा आ ओरे मोबाइल रे किछु ओडे से कहूची जे माने जा हले से कहूची माने को अलगा प्रकार होउची हेई भाई रे ओलस कोन बे क्यों किला सिटी को हेई थाई पारे एपडुका टोटल एरिया टा कवर करबा हला एठी गोटे हाड़ पड़ीची को अलगा प्रकार साउंड होउची हेइबा गाइस आपण माने सुनंदु मु माइक कतरे देइची आम सहित आपण माने कथा हेबाकु चाहंती कि हेई पाखर बा कु अलगा प्रकार होउची को हेई थाई पारे को मु जानि पारनी
ଭାଇରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ହେଇ ହେଇ এইপଟ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଛି। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କଣ? ସିଆଡେ ଯିବା ନା ପଳେଇବା ରିଟର୍ନ? ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ହେଲାଣି ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଇଆଡେ ଆସି 2 ମିନିଟ୍ ରହ, ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଅବିକା ଭୂତ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି? ୱେଟ୍, ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି? ଏଇ ଗଛ ମଛ ହଲିଲାଣି ରେ ଭାଇ। ତମେ ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ଅଛ କି? ହେଇ ହେଇ ହଁ କହୁଛି ବେ, ସିଏ ହଁ କହୁଛି। କୁକୁଆ ଭୟ, ଏଟା କୁକୁଆ ଭୟ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗାଇସ୍ କୁକୁଆ ଭୟ। କଣ ବେ? ର ଏଟା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ। କଣ ଏଠି ଏଟା ପଇଲା ନା ବେ? ହେଇବେ ଏଠି ତ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ। ଏଠି ତ କୋଉଠି ସେଠି ଯା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ଅଛି। ନିମ ଗଛ ଅଛି କି? ବୁଲାନି ଆଉଥରେ। ସେ କୋଉଟା କଣ କହୁଛି ଗାଇସ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆତ୍ମା ମତେ କଣ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ପୁରା ଆମରି କତିରେ ଅଛି। ସେ କହି ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି। ଭଲ ଶୁଣିବା। ର ଆଗକୁ ପଳେଇଲା, ସେଠି ବରଂ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣିବ। ରନି କୋଉଠି ସେ କହୁଛି। ଚାଲ ଟିକେ, ଭଲ ଲାଗୁନି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି। ଧଡ ମଡ କଡ କଡ ସବୁ ହଉଛି। କୁଆଡେ? ତଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହଲୁ। ହେଇବା ରେଡ୍ ଆଲାଉ ଇଆଡେ ଦଉଛି। ଇଆଡେ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କଣ ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ସିଆଡେ ଦେଖ, ସିଆଡେ। କଣ କରିବା ବେ? ଫସି ତ ଗଲେ। ହେଇ କଣ ବେ? ସେ ପଛକୁ ଗଲାନି। କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇରେ ସେଇଆଡୁ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ନା? ସେ ଆପ୍ ସେଇଆଡେ ଦେଖଉଛି। ହଁ ବା, ସେତେବେଳୁ ସିଆଡୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ପରେ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି। ର ସେମିତିରେ ଦେଖାଉନି। ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ନା ବେ, ହଁ ବେ, ସେ ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ଦେଖ ଆପରେ ଦେଖା ହଉଥିବ। ହଁ ବେ, କଣ ବେ ସେଟା? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ଆପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଥିବ। ହେଇ ଭାଇରେ ସେଟା କଣ? ଇଆଡକୁ ଆଣି ସେଟା କଣ ବେ? ଭାଇରେ ଆପରେ ଟୋଟାଲି ଦେଖା ହଉଛି। ସେମିତିରେ ଦେଖା ହଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ପଳେଇବା ଇଆଡେ ପଳେଇବା। ସେ ଆମର ଇଆଡେ ଆସୁଛି। ପଳେଇବା